हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिशा एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज आम देखा ओडिशा पुलिस कॉन्स्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ आसुवा ओडिशा पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम बहुत बहुत इम्पोर्टाट रही कारण ये क्वेश्चन ही आसूची। तो चलतु देखी नेबा थरे कौन कौन रही पूरा 1 to 35 क्वेश्चन रो आंसर विथ सॉल्यूशन। ठीक अच्छे, तो आरंभ करवा। फास्ट क्वेश्चन इंग्लिश रो आसला ओडिशा पुलिस कॉन्स्टेबल रो। एज यू डैश डैश सेल यू लिव, इटा है तुमर सो ऑप्शन ए सो है। ए चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज माने वीकेस्ट लिंक हम, यहाँ ऑप्शन डी हम। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अनवेवरिंग, यहाँ है स्टेबल है। सिनोनिम वेवरिंग रो होची अनवेवरिंग रो होची स्टेबल। ए कपल डैश ऑफ होटल इन द मॉर्निंग, इटा है चेकआउट, ऑप्शन बी। तापर आई डिसाइडेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक ऑफ, इटा he is one of my teachers I have known for, इटा हो हु हो है। इटा हुईच हबनी, हुईच भूल आंसर हु हो। तापर इटा इटा गोटे क्वेश्चन नंबर 7 कटि जाइए। ये ऑप्शन ए हम अम्यूजमेंट हम। व्हिच डेफिनेंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉजेस बेरी, इटा है विटामिन बी, ऑप्शन बी। 9 रो सेमती हु प्रिजाइड ओवर द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इटा उमेश चंद्र बनर्जी हो। व्हिच इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, इटा है आर्यभट्ट। हु इज सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इटा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। व्हिच रिवर इज कॉल्ड सरोवर बिहार, इटा है कोसी। तापर अपर इंदिरागांधी हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन व्हिच रिवर, इटा हो नवरंगपुर रे। बैतरणी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्हिच सोर्स, इटा हो गोनासिका हिल्स। इटा कर सारी आम। मेन हॉकी वर्ल्ड कप 2000 हेल्ड इन, इटा हो भुवनेश्वर। तापर थिक इज रिलेटेड टू थिन इन द सेम वे आइडियल इज रिलेटेड टू एक्टिव। एंता एम आई, इटा एम रु प्लस +2 अच्छे बोले सी रो +2 ई। तापर आई रु केते माइनस होइछि, माइनस होइछि 2, सेमती आई रु भी माइनस हो। इटा आई रु माइनस होइछि जी, आई रु माइनस हो जी, इटा ऑप्शन ए हम। इटा फाइंड द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, इटा हो सबूटा ठीक अच्छे किंतु इटा ऑड अच्छी है। प्लस सब जी आई रु +2 अच्छी, सी ई रु +2 अच्छी, डी एफ रु +2 अच्छी, एच रु किंतु +2 नहीं। एंता एटा 5.35 अच्छे, इटा 5 × 7 अच्छे, इटा दुईटे मौलिक संख्या मानकर गुणन, सेमती 7 आउ 9 रो गुणन हो 7।
এটা 5 ଆଉ 7 ଅଛି ବୋଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 7 ଆଉ 9 ସରି 7 into 7 এটা ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଓଡ଼ିଶାଟା ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସାସଟା ଏମିତି ୟୁଏସ୍ର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21 ଦେଖିବା। ହାଉ ମିନିଟ୍ସ will the minute hand take move from 12 to 7? এটা 35 minutes হব। Ria weighs 5 kg means Yusi give 800 gram to maid and 1 kg 300 gram to her neighbor. How much mango she has left? এটা 8 3 11 11 को एपटे आसला 1 2 200 100 ग्राम ଦେଇଦେଲା ବଞ୍ଚିଛି 200 900 ଗ୍ରାମ। ଏଇଟା ହେଇବ ଅପସନ୍ ଏ। If ତାପରେ 23 if the day before yesterday was Friday, ଆସନ୍ତା କାଲିର ପରଦିନ ହେଉଛି ଫ୍ରାଇଡେ ମାନେ ଗୁରୁବାର, ଆଜି Wednesday, then what will be the 2 days after the day will be? ଏଇଟା ହେଇଯିବ এটা ସରି the day before yesterday was ମାନେ ବିଫୋର ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ହେଉଛି ବୋଲି ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଥିଲା ବୋଲି ଗୁରୁବାର, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରବିବାର। ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର। ଦ ଡେ 2 days after ବୋଲେ 2 days after କହିଛି ବୋଲି ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର, ଆଫ୍ଟର ଦ ଡେ କହିଛି ବୋଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବୁଧବାର। ବିଫୋର କହିଛି ବୋଲେ ଆଜି ବିଫୋରର ଗୋଟେ ଦିନର ଆସନ୍ତା କାଲି ବୋଲେ ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର ବୋଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ବୁଧବାର। ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ 5 ନମ୍ବର ଇଜ୍ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 11। Which is number is nearest to 5 7 is divisible by 11? 11 ର divisibility ହେଉଛି ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଏ। ନିଜେ ବି କରିପାରିବ। 11 ଚଉକୁ 44 ବଚିଲା 2 11 ଦୁଗୁଣେ 22 ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି 4 ଏଇଟା 51 4 ଚଉକୁ 44 4 1 4 ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା। ଏଇଟା 6 ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ଏଇଟା ରହୁଛି ତମର କେତେ 5 ଆଉ ଏଇଟା ରହୁଛି 6 ବୋଲେ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଏ। The average of consumption of diesel a car 5 months into 110 and next 5 months into 86 ଏଇଟା ବାହାର କଲା ପରେ 5 ପ୍ଲସ୍ 12 ଯାହା ହେବ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 100 ଲିଟର। The ratio between two number is 2:3. If the second number is 24, the first number 24 ରୁ 3 ରୁ କେତେ ଗୁଣା 8 times ହେଲେ 2 to 8 times କେତେ ହେବ 16। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 15ର 150% ପ୍ଲସ୍ 75ର 70% ବୋଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 25 3 25 ଚଉକୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ
तो 78.75 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନୈଷ୍ଠିକର ଏଇଟା କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷଣ ବିଶେଷଣକୁ ବିଶେଷ ପଦରେ ପରିଣତ କର। ନୈଷ୍ଠିକର ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନିଷ୍ଠା। ତାପରେ ପଥର ହେଇଯିବ ପାଥେୟ। ଧାତୁର ହେଇଯିବ ଧାତବ। ଶୁଦ୍ଧ ବନାନଟି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ତାପରେ ବ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଓଷ୍ଠ୍ୟ। ଦିବାକର ରବି ଭାସ୍କର ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶୋଭ। ଶଙ୍କରଟା ନୁହଁ। ଉନ୍ନତିରଟା ଅବନତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆର କରିଛି ହେଲା। ତୁମେମାନେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ଆଉ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।